ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 3630 ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰੋਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 2016, ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ 6,20,000। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, बहुत सोहनी कंडीशन है। अगे एक होर न्यू हालैंड 3630 खड़ा, ये हैगा जी 2021 मॉडल। रेट हैगा जी 8,25,000। महिंद्रा 605 2019 मॉडल। कीमत हैगी है जी 7,15,000। अगे खड़ा जी न्यू हालैंड 5620 मॉडल 2020। कीमत 8,75,000। बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है जी। MRF के टायर लगे हुए हैं, शक्ति लाइफ। न्यू हालैंड 3630 मॉडल 2018। कीमत 7,15,000। अगे ट्राला खड़ा जी 13,6.5। कीमत हैगी है वीरो 2,15,000। साइज 13,6.5। जैक लग्या हुआ है जी, डबल टायर। HMT 4511। मॉडल 1995। रेट 1,65,000। HMT 6522। मॉडल 2008। रेट 3,50,000। अर्चन 605। मॉडल 2018। कीमत 6,40,000। महिंद्रा 98 मॉडल। रेट 1,75,000। नाट 11 मॉडल 1998। कीमत 2,40,000। महिंद्रा 575 DI। मॉडल 2011। रेट 3,50,000। स्वराज 735 FE। मॉडल 2000। रेट 2,50,000। महिंद्रा 475 DI। मॉडल 2010। रेट 3,30,000। महिंद्रा 575 DI। मॉडल 2011। रेट 3,65,000। महिंद्रा 265। मॉडल 99। रेट 2,20,000। फार्म ट्रैक 60। मॉडल 2000। कीमत 2,40,000। सोनालिका 750। मॉडल 2010। कीमत 3,45,000। फार्म ट्रैक 60। मॉडल 97। कीमत 2,05,000। स्वराज 735 FE। मॉडल 95। कीमत 1,40,000। स्वराज 855 2015 मॉडल। कीमत हैगी जी 4,95,000। महिंद्रा
275 DI ਮਾਡਲ 95 1,45,000 की। महिंद्रा 265 DI माडल 1999 कीमत 2,05,000। अर्जन 605 2011 मॉडल रेट हैगा जी 4,18,000। फोर्ड 3600 मॉडल 1990 रेट 1,25,000। न्यू हॉलैंड 3630 2014 मॉडल 5,45,000। अगे एक होर खड़ा जी न्यू हॉलैंड 3630 2010 मॉडल रेट 5,10,000। न्यू हॉलैंड 3630 मॉडल 2011 कीमत 5,35,000। फार्म ट्रैक 60 डबल क्लच मॉडल 2000 रेट 2,58,000। महिंद्रा 575 DI मॉडल 2006 रेट 2,80,000। फार्म ट्रैक 60 मॉडल 2004 कीमत 2,75,000। न्यू हॉलैंड 3630 सुपर टायर 16/28 के मॉडल 2014 रेट 5,45,000। स्वराज 855 मॉडल 2012 कीमत 4 लाख। महिंद्रा 475 मॉडल है जी 2010 रेट 2,95,000। फोर्ड 3600 मॉडल 92 रेट 1,52,000। महिंद्रा 585 DI मॉडल 99 रेट 2,65,000। स्वराज 855 मॉडल 2012 रेट 3,70,000। 855 2001 मॉडल रेट 2,88,000। सोनालिका DI 60 RX मॉडल 2013 रेट 4,25,000। महिंद्रा 475 DI मॉडल 2007 रेट 2,50,000। न्यू हॉलैंड 3630 मॉडल 2008 रेट 3,45,000। महिंद्रा 585 DI मॉडल 2000 रेट 2,40,000। फार्म ट्रैक 60 मॉडल 2009 रेट 3,15,000। फार्म ट्रैक 60 मॉडल 2007 कीमत 3,25,000। स्वराज 855 मॉडल 2000 रेट 2,40,000। स्टैंडर्ड 335 मॉडल है जी 2005 रेट 2,35,000। स्टैंडर्ड ये है जी देखते हैं केड़ा है मॉडल 2004 रेट 2,90,000। अर्जन 605 DI 2001 मॉडल रेट 2,75,000। अगे होर अर्जन खड़ा जी मॉडल 2001 रेट 2,80,000।
ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਸਵਰਾਜ 735 ਮਾਡਲ 1995, ਰੇਟ 1,45,000। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 97 ਮਾਡਲ 1,85,000। ਸੋਨਾਲੀਕਾ DI 750 ਮਾਡਲ 2007 2,80,000। ਸੋਨਾਲੀਕਾ DI 60 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 2,10,000। ਮਾਡਲ 2010 ਸੌਰੀ, ਰੇਟ 4,50,000। HMT 2511 ਮਾਡਲ 92 1,05,000। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 6055 ਮਾਡਲ 2014, ਰੇਟ 4,65,000। DI 265 2004 ਮਾਡਲ 1,95,000 ਡਿਮਾਂਡ। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 45 ਮਾਡਲ 99, ਰੇਟ 2,05,000। HMT 2511 ਮਾਡਲ 1992, ਰੇਟ 95,000। ਸੋਨਾਲੀਕਾ DI 60 RX ਮਾਡਲ 15, ਰੇਟ 4,60,000। ਸੋਨਾਲੀਕਾ 2013 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ 3,95,000। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਮਾਡਲ 2005, ਰੇਟ 2,75,000। ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਰਜਨ 2009 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ 3,75,000। ਅਰਜਨ ਨੋਵੋ 605 DI ਮਾਡਲ 15, ਰੇਟ 5,30,000। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਮਾਡਲ 2004 2,97,000। ਸਵਰਾਜ 735 ਮਾਡਲ 2001, ਰੇਟ 2,25,000। 855 2017 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ 5,40,000। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 11 ਮਾਡਲ 3,70,000। HMT 3511 ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੋ, ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 5911 86 ਮਾਡਲ 1,60,000। ਮਹਿੰਦਰਾ 575 DI ਮਾਡਲ 93 1,70,000। HMT 5911 ਮਾਡਲ 98 2,10,000। HMT 3511 ਮਾਡਲ 90 1,20,000। ਮਾਡਲ 56, ਰੇਟ 1,85,000। ਫਰਗੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ 12/4/28। ਪੰਜਾ ਮਟਰ ਮੈਂਛੀ ਆ ਫਰਗੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਦਾ ਫੋਰਡ 3610 ਮਾਡਲ 88 1,45,000। ਸਵਰਾਜ 735 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 96 1,27,000। 5911 98 ਮਾਡਲ 2,70,000। ਸੋਨਾਲੀਕਾ DI 60 2001 ਮਾਡਲ 2,25,000। ਅਰਜਨ 605 2013 ਮਾਡਲ 4,85,000। ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸ਼ਨ 5245 12 ਮਾਡਲ 3,40,000। ਸਵਰਾਜ 735 2000 ਮਾਡਲ 1,92,000। ਅਰਜਨ 605 2013 ਮਾਡਲ 4,85,000। 855 2 ਮਾਡਲ 2,85,000। ਅਰਜਨ 605 2002 ਮਾਡਲ 2,75,000।